Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk, grazzi Father Chris li organizzajt din il-biċċa tax-xogħol. Kemm bħal darba l-oħra u bħalma għamilna dawn il-ġimgħat ħanippreżenta ftit punti għat-talb. Father Chris diġà bagħtilkom il-PDF file u we're going to just simply go through it u mbagħad użaw dak il-punti għat-talb meta għandkom ċans biex tagħmlu ftit it-talb tagħkom. Dan huwa ħadd il-pan. Nibdew il-mixja lejn lajt imqaddes, ġimgħa sabiħa ħalina fil-kundizzjonijiet u s-sitwazzjoni preżenti daqsxejn partikolari imma nagħmlu li nistgħu bħas-soltu sewwa. Qegħdin taraw id-dokument? Okay? Iva. All right. Tajjeb, mela, let's go through it. Palm Sunday, 77th March 2021. Qabel kollox, Palm Sunday marks the start to Holy Week celebrations, għamilna mixja tal-Randan. Żgur li bħalma nagħmlu fil-fidi tagħna, kulħadd għamel il-mixja tiegħu personali. Jiġifieri huma 7 ġimgħat mimlija, jgħaddu malajr ma fl-istess ħin ċerti li kulħadd għexu b'mod personali matul dan iż-żmien. Tajjeb li l-ġimgħa d-dieħla inkomplu bil-mixja tagħna personali tar-Randan lejn il-festa tal-Għid u nkomplu nitolbu fuq dak li qegħdin nitolbu, nofru l-qalb tagħna, nofru d-battijiet tagħna u nitolbu bil-qawwa kollha biex il-Mulej itina Għid tajjeb, Għid imqaddes, Għid ħieni, Għid fil-paċi li ġibilna ħafna tama ġdida. Jesus entering Jerusalem is the clearest sign that he chooses to die for us. The key words of the Sunday's prayer, suffering, passion, salvation, God's will, all for me. U nistgħu nżidu il-kliem speċjali tagħna li jfakkarna f'dak li huwa l-ġist ta' dan il-ħadd il-pan. Okay, nibdew it-talb Ignatian bħas-soltu li bħalma nagħmlu fl-eġerċizzji spiritwali, the grace to ask for x'in il-grazzi li ntolbu llum u matul il-ġimgħa li ġejja. Today we ask for sorrow with Jesus sorrowing, anguish with Jesus in anguish, tears and deep grief because of the great affliction Jesus endures for me. Tafu li ħadd il-palm naqraw il-Vanġelu tal-Passjoni ta' Ġesu Kristu, hawnhekk ma ktibtux kollu ma ktibt il-biċċa fejn jiġi msellab Ġesu, ħanaqraw issa mill-Vanġelu skont San Mark. Nissuġġerixxi li kemm meta naqraw intkom fit-talb tagħkom ħudu l-qari sħiħ kif qed tisimgħu fil-qudiesa ta' dan il-ħadd. Dan il-ħadd il-palm kif ukoll matul din il-ġimgħa li ġejja aħna nikkontemplaw il-Ġesu fuq is-salib. Isu din waħda mill-affarijiet l-iktar personali nara jiena kif aħna nikkontemplaw il-dan il-misteru kbir ta' Alla li jiddeċiedi li jbagħti għalina biex iġibilna s-salvazzjoni. Allura sib il-mod tiegħek kif inti tikkontempla dan il-misteru, sib il-mod tiegħek kif inti taqra l-passjoni ta' Ġesu Kristu Sidna. Iqaf, ikkontempla, irrifletti, offri d-battijiet tiegħek flimkien ma' dawk ta' Ġesu. They brought him to the place of Golgotha, which is translated place of the skull. They gave him wine, drugged with myrrh, but he did not take it. Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." With him, they crucified 2 revolutionaries, one on his right and one on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, "Aha, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself by coming down from the cross." Likewise, the chief priests with the scribes mocked him among themselves and said, "He saved others, he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." Those who were crucified with him also kept abusing him. At noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi,
lema sabaktani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Some of the bystanders who heard it said, look, he is calling Elijah. One of them ran, soaked the sponge with wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, wait, let us see if Elijah comes to take him down. Jesus gave a loud cry and breathed his last. Tajjeb biex ninkom, ma tantx hemm affarijiet, jiena ħantikom xi punti biex titolbu, ma fil-fatt verament nemmen li ma tantx hemm affarijiet wieħed jgħid quddiem il-misteru ta' Ġesu li għażel jgħaddim il-passjoni tiegħu u li jmut biex iġibilna s-salvazzjoni. Xtaqt nirrakkuntalkom din l-istorja. Hawnhekk ktibtilkom in brief, ħanirrakkontaħħilkom storja illi jiena kien qali li dan Santiago Tio li huwa Ġiżwita Spanjol u espert fl-ittra ta' Sant Ignazju u waqt li kont qed nagħmel 20 mirtier darba miegħu rakkuntalna din l-istorja li dejjem laqtitni. Forsi smajtuni ngħidha f'xi omelija tal-ġimgħa l-kbira, skużawni jekk qed nirrepeti ruħi, imma dejjem tolqotni u dejjem niftakar fiha kull darba li naqra il-passjoni ta' Ġesu Kristu sina. U jirrakkonta li meta Sant Ignazju kien żgħir, għal dawk minnkom li mortu Loyola tafu li in walking distance hemm Aspetia. Jisu Loyola hemm il-kastell tal-familja Loyola, il-sajm il-Bażilika. Imma mbagħad mur viċin hemm dal-villaġġ Aspetia li huwa villaġġ kbir mhux ħażin, u hemmhekk sal-ġurnata mqazza tal-lum isir is-suq kuljum filgħodu. Rib il-pjazza quddiem il-katedral. U Sant Ignazju darba meta kien żgħir mill-ieħor ma kienx mill-iktar kwieti sewwa, mar jintaqa' ma' erba' teħbieb u qalu speċi se naqbdu nagħmlu llum hu. Jisu trid iddejjaq ftit il-proxmu jisu se taqbad tagħmel u bikin nifsek. Ma nasibx il-PlayStation kellhom u ma kellhomx. Allura marru sas-suq għadu jduru jdejqu n-nies u mbagħad raw dan tal-frott u qalu u kien hemm wieħed jgħix fi triq, wieħed fqir bil-qeda ħdejh u qalu u hija nagħmlu ċajta, da hemm il-pjazza, hemm is-suq sal-ġurnata tal-lum ikun hemm is-suq, u mbagħad tibqa' niżel it-triq u hemm park kbir hemm fit-tarf. Qalu nisirqu tuffiħa kull wieħed, niġru ġirja sal-park u nikluha hekk just for fun. Bħal brikkunati li jagħmlu tfal. U hekk għamlu, marru l-erba' li huma Ignazju 3 minn sħabu, qabdu tuffiħa f'idejhom, telqu jiġru l-park u ħadu gost daw għax hemmhekk ovvjament huma għadu jiklu tuffiħa, inqala commotion, ġew il-forzi tal-ordni, l-pulizija ta' dak iż-żmien, u daw għadu josservaw jisu x'ġara u ġew in-nies u l-pulizija bdew jgħidu isma' x'dak għax liħor, ovvjament ma kinux jafu min sara dawn it-tuffiħiet waħlu fil-fqir, fiċċewlu fil-basket u kellu xi tuffieħ li fil-fatt kien xtara u qalu mela dan huwa li sara. U id-drawwa kienet li ftit il-bot minn fejn hemm is-suq, hemm il-katedral, hemm il-pjazza, kienu jieħdu min seraq jew inqabad b'xi reat, jieħdu hemm, iduqqu l-nipel tal-katedral, jinġabru n-nies u meta jinġabru n-nies jgħidu x'in is-sentenza tiegħu. Bliema mod ħajpatti għal ħażin li għamel. U dan il-beggar, dan ir-raġel tat-triq, il-kundanna kienet illi ituħ daqtejn sew quddiem in-nies biex jitalmu li l-affarijiet ma jinsterqux. Sant Ignazju jgħid li hu sħabu kienu qegħdin jaraw il-commotion kollha, qisu kienet ċajta għalihom, qisu speċi qalu wara strina waqqafna il-villaġġ kollu. U raw li dan ir-raġel baqa' hemm sieket taw daqtejn sew u ħallew u nistelqu insomma u qalu wara kemm ġitna tajba qisu ħadna t-tuffieħ, dawn miskin jgħix fit-triq kompli tiġi ħażina għala daqtejn illum la fetaħħal u laqal xejn u insomma għaddiet. Iktar qudiem meta Sant Ignazju ovvjament kiber ħafna fil-età u kien jgħat Manresa fil-għar jagħmel l-esperjenza tiegħu ta' konverżjoni spiritwali, ftakar f'din l-istorja. U jgħid li beka ħafna meta ftakar f'din l-istorja għax qal fakritu x'għamel Ġesu Kristu għalih meta ssallab. Jisu dan ir-raġel fqir, ġa kien fqiru makus. Biex taxxaqa xi ħadd
akkużaħ b'xi ħaġa li m'għamilx, il-99% li kien diġara min kien ħadhom it-tuffiħiet li kienu dawn it-tfal, ma fetax ħalqu għal daqqiet u swat u l-akkuża u l-umiljazzjoni fil-pubbliku biex jeħelu minflok jeħel min verament kien seraq it-tuffiħ. U Ignatian jgħid hemmhekk fehem x'jiġifieri l-passjoni ta' Ġesu Kristu sidna. Li Alla hemmhekk jidħol għalija, jumilja ruħu f'posti, jalaq ħalqu u jbati minħabba fija. Għaliex? Għax iħobbni. Isu Ignatianament Sant Ignatian din jpoġġiha bħala ċentru tal-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu. Jesus went through all this for me. Għannu kankom l-istorja f'Sammeri sewa. 3 punti għat-talb. First, I watch how Jesus suffered as a human. A healthy man in the prime of his life, he is betrayed, imprisoned, tortured, falsely condemned, and executed. What does a healthy man go through in his mind and heart when he is treated this way? What angers and resentments test him? What bitterness? How did Jesus handle all this? I have to remember too that Jesus freely chose to go through all these dark agonies and more. L-ewwel punt, Alla jażel illi jgħaddi minn dak kollu. It is a choice. Dejjem hemm dik it-tentazzjoni bħalma kien hemm fit-tentazzjonijiet ta' Ġesu fid-deżert, bħalma kien hemm fil-qari li smajna tal-passjoni, jekk inti Alla ma tistax tinżel minn hemm, ma tistax issalva lilek innifsek. Nafu li seta' imma huwa għażel li jbati għalina biex hu jkun magħna biex jiġibilna s-salvazzjoni. Mela l-ewwel punt, inħarsu lejn Ġesu għaddej mill-passjoni tiegħu, nikkontemplaw din ix-xena u nindunaw illi Alla għażel li jgħaddi minn dak kollu biex jiġibilna s-salvazzjoni. It-tieni punt għat-talb, Jesus could have retreated into his divine nature. He could have blocked off the psychological and even the physical tortures his humanity went through and remained in infinite peace and calm. He could have used his infinite power and instantly destroyed his enemies, or at least ended their carnage. He really did none of that. He hid his divinity. It-tieni punt, nikkontemplaw il-passjoni ta' Ġesu Kristu sidna u huwa l-iktar mument fil-ħajja ta' Ġesu fejn id-divinità tiegħu hija moħbija. Trid tagħmel sforz kbir, ngħidu l-verità, tħares lejn Ġesu fuq is-salib u trid tagħmel sforz kbir biex verament temmen li dan hu l-iben tal-Alla. Imma tajjeb illi fit-talb tagħna aħna nikkontemplaw din ix-xena li fil-fatt hija disgustanti għall-aħħar. Ejjew f'dak il-Ġesu mimli d-demm u b'ġismu mbiċċer nikkontemplaw is-sitwazzjonijiet reali tad-dinja tagħna fejn evidentement Alla huwa moħbi. Hemm ħafna sitwazzjonijiet mill-ħajja tal-bniedem, mill-istorja tal-bniedem, kif ukoll mill-istorja tiegħi personali fejn isu d-divinità tinħeba. Ġesu huwa Alla u bniedem, m'hemm mumenti fil-ħajja tiegħu u l-iktar waħda hija bla dubju ta' xejn il-passjoni tiegħu fejn id-divinità isa moħbija. Ejjew nħarsu lejn Ġesu, nikkontemplaw il-Ġesu fuq is-salib u fih nikkontemplaw dawk kollha li huma msalbin u li jisu jitilfu jew aħna stess meta nitilfu kull sens ta' Alla minħabba tbatija. It-tielet punt, and finally I have to consider that Jesus did this for me, for a sinner, to save me from the destruction that I inflict on myself and on my life world. For to God, all events are present so that my lies and self-deceptions and dishonesties stand before God, even while Jesus cries out in anguish. It-tielet u l-aħħar punt, Ġesu jagħmel dak kollu għalija, bħalma smajna fl-istorja dak il-fqir għalaq ħalqu u bata biex Ignatian u l-ħbib tiegħu ma jinqabdux u jkollhom il-ħajja. Bl-istess mod, Ġesu ibati u jalaq ħalqu ma jgergirx u ma jippruvax iwaqqaf il-proċess kollu tal-mewt tiegħu, tal-tbatija tiegħu biex jiena ikolli l-ħajja.
Di ta' Sant'Ignazju kienet importanti ħafna lih, anki fl-inkarnazzjoni, fil-kontemplazzjoni tal-inkarnazzjoni, jgħidilna Alla mhux biss jibgħat lill-ibnu, jiddeċidi li jibgħat lill-ibnu biex jisalva d-dinja, l-umanità kollha kemm hi, imma ukoll għalija. U l-istess hawnhekk Ġesu fuq is-salib nikkontemplaw lil Alla li jiddeċidi jibgħat lill-ibnu biex imut għalija. Conclusion, we conclude our prayer by going back to the prayer we started with, pleading for sorrow with Jesus sorrowing, anguish with Jesus in anguish, tears and deep grief, because of the great affliction, Jesus endures for me. Nasab hemm biżejjed fuq xiex titolbu, għandkom it-talba inizjali, hemm il-qari tal-passjoni, aqraw bil-kwiet. Għandkom din l-istorja mill-ħajja ta' Sant'Ignazju u hemm dawn it-tliet punti naħseb li huma fundamentali aħna nikkontemplaw Ġesu li għaddej mill-passjoni tiegħu fuq kollox Ġesu fuq is-salib. L-ewwel li Ġesu jażel, Alla jażel illi jgħaddi mid-tbatija għalija. It-tieni, li huma dawk is-sitwazzjonijiet fejn jiena nħoss illi id-tbatija ġielni nemmen illi Alla mhux hemm. Fejn għandi bżonn, f'liema passjoni personali li qed inġorr, f'liema salib personali li qed inġorr, għandi bżonn niskopri mill-ġdid id-divinità, il-preżenza ta' Alla. U t-tielet, Ġesu jagħmel dak kollu lest li jmut għal darb'oħra llum għalija. Biex jiena nemmen verament li Alla huwa Alla ta' mħabba, Alla li jagħti ħajtu għalija u li jistedinni biex jiena nkompli mill-aħjar li nista' nagħti ħajti jiena wkoll.